Grabe ka fulfilling sa pamati matag kudkod. Welcome back sa akong kudkod session. Another first time customer na grabe ka satisfying kayo ang session. Pagsugod pa lang nakita na nako nga daghan kaayo og dry skin nga nagtapok sa kilid-kilid o baga na jud ni medyo gahi-gahi na siya lugiton. So maudi ay nga dugay daw siya nangita og manicurista nga kabalo jud mo ang lugit og dili mahadlok mukudkod bisan unsa kadaghan. So while ga process ko makita nimo nga hinahinay na ako siyang gi-relieve sa hugaw nga iyang gidala nga dugay na. Ang feeling kay grabe ka fulfilling kay matag kudkod makita jud ang difference gikan sa hugaw na himong limpyo o presentable ang tiil. So pag human lipay kaayo siya. Bag-o pa lang ni siya nga customer nako pero fully satisfied na siya. Ingon pa gani siya, maon ni akong gipangita dugay na ang manicurista nga kamaog jud magatiman og tiil. Ug syempre, maupod nay akong goal nga matag customer malingaw og mobalik. Ug hopefully kamo mga kakudkod nalingaw ra pud mo sa ako mga satisfying videos and you will continue to follow, like and share para updated mo sa sunod na ako nga mga kudkod sessions. Thanks for watching.